Morning guys, grabe. Ang mata ko. Patindi ng patindi ah. Almusal tayo. Almusal. Uy! O, di manikuan. Ulam namin, almusal. Oh. Oh. Yung kagabi naming ulam. Yan. Agang-aga pa. Oh. Ala, for the first time. Nag-requisitan kuya kasi kagabi. Ate, bro. Request. Mamaya. Okay. Mata ko. Sana In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Salamat Lord, nagkasyahamon, gawin kami. Healthy pagkaon namon. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Matinugo siya. Okay. Okay. Tira. Yayi. Ako naman kuhay mo yi. Masabi pala, Gawi. ano to yung kahit? Gusto mo yung totoong mahal? Ay, bibi. Ito, yan. Oh, bibi. Dali. Dali tayo, bibi. Ayan, oh, my favorite. Nalasikoan. Grabe yung mata ko. Sige. Butang natin dito banda, kuya. Kinagat-gat, ipis, Sige. tiktik. Sabaw. Ano? Ay, niya, mahumok. Sige, sabaw. Ikaw mamadiag. Bandan sabaw usa. Pali kami niya. Dida. Ano mo yi? Saron. Kuha tag usa. Okay. Pirada. Sabaw. Tapos ka naman. Sabaw. Sabaw. Ulam. Sige. Tagay kita. Pagkuha. Sana ano? Chicharong bulaklak? Ah, okay. Kain kayo, kaem. Shoutout sa mga nag-aalmusal. Nasa kami. Ako na niya. Ha? Makatol. Crunchy na crunchy. Oo nga. Ay, mahumok. Okay. Wow. Iya kan surat ni. Di ba? Oh, aga pa kami. Yay kay Kok. Nagatas kape. Adi.